Iginpapadangat han University of the Philippines Visayas Tacloban College. Pinaagihan suporta han UP Visayas Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Hapan limbasog han Division of Humanities ng Leyte Samar Heritage Center. Hapag sa urog han ikasin anyos nga anibersaryo han Bordkasting ha Pilipinas. Ang Radyo Siday, a documentary series. Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwang ng ika-100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. An radyo, kaupod na han katawhan ha inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ginpapaandar tikang umagahon, magudto, magkulop, hasta katut nga han gabi. An radyo sukot na kaabring nga nagtitiningog ha usa nga piliw han kada panimalay. Ginduduyugan ha kanunay an mga mulupyo ha ira inadlaw nga pag-atubang han kalibutan. Kaupod nira ha ira pagkikios, pangalayo, pagkaon, panlimpyuhan bungsaran, pamunak, o kung ano-ano pa nga mga buruhaton, hasulod ngan gawasan balay. Bisan pa ha umahan ngan mga opisina. Og kasagabay ang radyo, pati gihap ha pagpahuway. Ang pag-abrihan radyo, para kadamaan, usahan siyahan nga ginihimo ha pagbuhat ha aga. Ngan ang pagparong hini, usaliwat han mga urhi nga ginbubuhat antes kumaturog hagabi. Haradyo nakakakuha ang katawhan hingkaadman han mga panhinabuha kalibutan, ha mga notisya nga ginpapadayag ha kahanginan, sugad man gihaphan mga opinyon yung komentaryo, han pira nga mga announcer nga nag-iisplikar han magkadilain nga mga isyu han katilingban. Nagahatag man ta ang radyo hinkalingawan, pinaagihan mga drama ngan karanta, hin mga pagturunan ngan kasagdunan, tikang ha mga programa nga nagahatag hin iwag ha iba-iba nga mga pangutana. Bisan hin tambulig, tikang han serbisyo publiko han istasyon han radyo, ngan lain-lain pa nga mga ginpapaangbit han radyo para han mga mamaratihin. Hasinirangan Visayas, labot hini nga nasabi nga mga papel han radyo, may usapa nga nabuhat ngan ginbubuhat ang radyo nga masisiring nga iyala dinhi hini nga rehiyon. Iniamo ang pagbanhaw ngan pagpadukwag han literatura han mga Bisaya nga waray, pinaagi han pagpasarang han popularidad han siday ha kahanginan, partikular han istasyon DYVL ha syudad han Tacloban. Waray naman nagpa-publish han waray naman good venue for publishing. So, ang DYBL offered the only venue for putting out people's works to the public. Ug tungod han radyo, nakapadayon gudman ang usa nga tradisyon hin panuratan o literatura hin usa nga pundok etniko, ang mga waray-waray. Ini nga espesyal nga papel han radyo nga masisiring nga irala sinirangan Visayas ngan waray halain pa nga dapit. Angay gudman nga tagan hin atensyon ngan pagtutok. Labis na yan nga tuig 2022. Kung san og intitigamnan nato na ang ika-100 anyos nga anibersaryo han Bordkasting ha Pilipinas. Hansyahan nga episodyo hini nga aton serye, aton iging kakurukilala hi Ate Babes ko studio. Usahan mga nagpatikang
Ngan masisiri nga daku-dakuan ang kontribusyon han paglarang hini nga siday ha DYBL. Hini nga ikaduha nga pasalida, aton liwat igakahibalag, usahan pinakakilalado ngan respetado nga manunurat han nasod, an magturutdo nga Merlie Alunan, nga usahan mga nanguna gihapon han pagmantala han libro nga mga siday han DYBL. Hiniya na nga ikaduha nga episodyo hini nga serye, paghingadayan an kinaiyahan siday ha DYBL, an gintikangan hini nga tradisyon, an iya forma, an iya estetika hapan kabugusan, sugad man han iya hini papel ha katilingban ngan kultura han mga waray nun. Ang Radyo Siday, manggod. 1982 ako kumanihi sa Tacloban. Uso manggod ang radyo. And DYBL is one of the most popular radio stations in the region. So you have breakfast with DYBL news, and right after you get the beautiful voice of Babes Studio, and she will read a siday. So it's a daily breakfast, part of your breakfast as ritual. In the beginning, I just ignored it until mga several years after, 2 or 3 years after, I was really hunting for waray poetry or waray literature, and I couldn't find any signs of it. I found only 2 books written by Gregorio Luanco. As far as I was concerned, those books were everything about waray literature. Much later, when I had done a little bit more work on waray literature and on Philippine literature in general, it came to my mind that the DYBL siday, they call it puplonganon, DYBL, is really an important part of the history of waray literature. Because you cannot find it anywhere, you cannot find it in the library, you cannot find it in people's homes, you cannot find it in people's minds. And then there was this morning episode. Every morning it's repeated. And so it came to me nga, amo na ini ang sidayan na ang DYBL, sidayan waray, amo na ini ang ada iton nga radyo. When I was already representing the region in the NCCA, I thought of proposing that we print copies of the DYBL or some of the DYBL siday, if only to document that such a thing was going on, and such that the DYBL siday was possibly the bridge to more contemporary waray writing. And it seemed like at that time very hopeless, a hopeless proposal. Dr. Sugbo mismo was very doubtful about the possibility of restoring the literature, because I realized na waray na good, baga yan namatay. Of course, when we finally got the siday together from Babes to Studio mismo, I proposed to her and I made it we made it a production supported by three sources. Of course, the UP Tacloban faculty, the NCCA, the fund was provided mostly by NCCA. And then I thought of raising money from the government to see if they would support a project like that, because it's in support of waray culture after all. And the president, the governor at that time was Madam Petilia, Mating. Babes Studio herself. Station DYBL provided more. I think she forked up some money to complete the number of copies that she wanted. Mm-hmm. So amo ito't istoryahan DYBL siday. Itong istorya hining libro. That's how it came about. Oh, that's how it came about. Ang pagpalapakahan Radyo Siday, nagtikang hanururhi nga bahin han dekada 70, pero ang iya inspirasyon ngan tinikangan hini, mas kurukadaan pa. It's closer to the sanhiran. Kaya amo ito ira model. We do not consider manggod our folk materials as part of our literary tradition. Para haaton, mulay-mulay la iton, para la iton kanang hubog-hubog, kanang magkarisyohin, magkuan. Dili to hiya seryoso na literature. Bisan kon contest, dili ra nabalik hanaton mga kadaan nga mga porma.
Oo. Kay diri man nga ni Ilot hara maarang kung ano ito muestra ito nga purman kadaan ba? Because if the academics don't know it, Even asay pa bahira. But it's so common and so ordinary that they would not go back to it. But the works of Lucente and the works of Macabenta, the works of Tomas Gomez, Jose Gomez, Rebadulia, all of this, they exhibit a formality that they thought is something that they should follow. We have already mentioned an era model for writing were the Sanghiran poets, amot era model. Di rin nila ini nababasahan na nino. I don't think they read it. I don't think they read the Sanghiran poems, but they are so loved that almost everybody has committed to memory. Okay, so, kung magsurat hira, amo ito't ira baga gabayan. Amo ira model for writing. Ang Sanghiran san Binisaya Samar ug Leyte usa nga pundok hin mga edukado nga manunurat ngan intelektual nga mga taga-sinirangan Visayas nga kasagaran nag-eskwela, nagtrabaho ngan nakabase ha kauluhan, ha Manila. Duha nga miyembro han Sanghiran, amo hira Norberto Romualdez Jr., ngan Jaime C. De Vera, nga nagserbi liwat ha magkadilain nga posisyon ha gobyerno nasyonal, ngan duhahan mga prominente nga miyembro han komitiba nga sinugo pag-aram ngan pagtudlok han pinakaangay nga pinulungan nga asya an igdeklarar common national language han Pilipinas. Natindog an pundok han tuig 1911 nga nasulod hin pira ka mga dekada, masukot an pagmantala han mga miyembro hini han ira mga siday didahin mga lokal nga periodiko ngan naayunan man liwat han publiko. Ugaring kay hapagkaiha na wara gihapon ang grupo nga nahunong liwat ang panuratan han lokal nga literatura. Han panahon kung san o nagtikang kahibati ang siday ha radyo, maiha ay nagihap nga nabungkag ang Sanghiran. Pero sigun pa ni Alunan, ang hinungduman han Sanghiran, dako ang papel han kahimugso han siday han DYBL. And it held waray poetry together. kept it in the public mind. Siguro, anyway, Bebs told you the story, no? So she tapped into a hunger that people who were beginning to feel at that time. She did not realize how big that hunger was until the DYBL Siday started rolling on its own. And so it continued. There were a lot of people contributing poems, no? Ug pinaagi gud man han kahanginan, nagpabilin nga buhi ang paniday ha sinirangan Visayas. Pero bisan kun ang mga siday han DYBL o kun ang siday han mga manmaratihan istasyon, nahimugso tikang han kabilin han mga nauna nga inimprenta ha periodiko nga mga siday, may dalagi hapon kinaiyaan Radyo Siday nga iyala, nga iya pangilalaan, nga niya nagpapakita han kaibahan niya, halain nga klasihin paniday. Upod na ang siday han mga maniriday han Sanghiran. As to how it came about, first it has to be written. Therefore, it undergoes the same process that any written piece would undergo. Except that we have to be very clear about one thing. This is really grassroots. It comes from the folk, from the people. Some of them are unlettered. Basta, it's mostly from the non-literary. It's from people who listen to the radio, who are familiar with the issues of the day or the issues of the season, which is being aired in radio. So, amo ito't kalibutan itong radyo na Siday. Ang kaparihuan nila, ang hatun mga kadaan ng mga sinurat naton, they were always socially alert. They were alert to the issues of the times. So, ang DYBL Siday, amo gihapon ito ira modeling. Kung ano't nagkakatabuha punto, kung ano't nagkakatabuha nasyon, amo gihapon ito ira mga themes and topics. So, very issue-related. Very, you might even say, journalistic in character.
The same way that the Sanghiran poets, because they were being published in the periodicals, were writing really for that kind of consideration. Dili ka makakitahin mo mga lyrical poems, love poems, mga ang kadaman hayra mga Political. Political. Or social. Social, critical. Oo. You know, they criticize, they are angry, they are, or they praise naman. Kung may ada mga maupay ng mga binuhatan, mga tao, they also praise it. There was mentioning a while ago that it's really grassroots, no? So, they have very little formal literary training or knowledge. Bagahira nagpiano nga oy dola. Waray nota. Waray nota. So, gingagamit lang ni ira talinga. Actually, it mostly ear. Kay the Sanghiran poetry, the style is formal. And mga DYBL writers try to go by the sound. And mostly, that would be in the form of the rhyme. Pero diri ra maaram nga ito ngayon nga rhyming, ay ngayon ito kaupod nga counting ng syllables. Tapos kung diri nimo gin ka-count it imo syllables per line, diri nimo na achieve it rhyming. They were trying to adapt a form to what they hear, although they did not really understand what the form is all about and why it is that way. But what they do understand is the rhyme. So they strive for the rhyme all the time. And you know, that can be quite disastrous, no? So siguro, ang nagkadaog, contest man gud ini nga siday. Contest nga, danay pamugas-pugas gud. Oo. Waray man gud musical, makarit mamati. So, they approach the formality of the form, but seldom perfectly. Yeah. Usagud man han nakikit-an nga rason han kaibahan han akademiko nga paniday han Sanghiran, ngan siday han DYBL, amo ang gintikangan han mga manunurat han kada usahin ni haira. Kun an mga miyembro han Sanghiran, nag-eskwela nga nagtuon han formal nga klasihin paniday, an mga manunurat han siday han DYBL, halain nga bahin, mga yano nga mga mulupyo. Damo an igo-igola, uwaray gud nga ni formal nga iniskwilahan, nga nanpirangan nagpaka-eskwela hay ira, sugadhan mga doktor ngan maestra, waray liwat umagihin formal nga panutduan na literatura kun paniday. Pero bisan paano an mayda o an waray didahan Radyo Siday, nga nakasapong o nakaiban han kahusay niya parahan mga manmaratihan radyo, usagod nga diri pwedingan diri angay ibali waray nga hinungdan han pagsikat hini nga siday, amo gud man hi Ate Babes. Kun paunanon niya basahon ang mga siday nga ginpadarahan mga katawhan na istasyon. Guhit ang kapalaran, nagbuburo-balikan. Bisan pa daw ikaw, in maabilidad, ayaw pagtapon, bangin ka matuwan. Babes did not edit anything. She just took the poems, chose what she would read for the morning, and then she would read it. She has a beautiful voice, and she can, I think much of the popularity of the Siday is the way that Babes read it. She can read anything and make it sound nice. Maupay ko diya nga nabasa. Maupay, she has a beautiful, warm voice. It comes through very, very well. So, I think we must include that in our crediting of why the Siday became very popular. Dinhi gihap mas nakikit-an ang epektuhan radyo nga dahan porma, sulod, ngan kabugusan nga kinaiyahan siday kahanginan. Epekto nga masisiri nga diri makikit-an nga dahit siday nga naimprenta ha usa nga libro o periodiko. Haiba nga sumat, ang siday ha DYBL nagkaadahin iya kalugaringon pangilalan tungod kay ginbabasa nga nababatian niya radyo. Any poem must have the element of orality. Any poem must be expressed in the human voice. It is only half a poem on the page. It becomes truly a poem when it is spoken. No? Because para hapon, voice is a very important component of poetry.
So, itong element of orality, fundamentally to poetry. But orality in the style of the sanghiran, that's something else. No? That is the one that they tried to copy. They tried to translate it into their word. Amo ito. So, siguro, mas significant tingali nga radyo hiya kay nagko-concentrate hiyahin mga issues, mga kung ano current na issue, kung mahalan bugas sa NFA, kung nagpipila it mga tao kay waray bugas during martial law ko man anton. So, kung ano ang mga issues kadto, amo ito gin susuratan. And like all poems that tend to be occasional, as this poet, as the DYBL Siday, tends to be really occasional. Kay kung anong issue ang newspaper yan na, susuratan ito ni Siday. Kung ano ang ginihimo ni Talpulano, manangawat hiyahin sugad-sugad, ang issue itong Siday. Ang mga teachers nga diri na report sa klase, kaya namimista, nahihimo itong Siday. Oo, whatever is current, amo ito't ira. Wala ito ira mga poems na meditative, mga lyrical, wala. Pero mga yaw-yaw, mga tambag, damo ito hira, mga susun, damo ito hira, sugad. Pinaagi kan Ati Babes, han iya tingog ngan paagihin ka ba sa haradyo, nakakalutaw an husay han mga siday, ngan inibisan pa kun an mga siday han mga manmarati, naiibahan kanan mga maniriday han sanghiran, nga asya an nahimo nga susbaranan han mga manunurat han Radyo Siday. Ngan ini nga kaibahan, nabantayan ni Alunan, han ira pagtirok, agud igmantala hausa nga libro, an pira nga mga siday han DYBL. We asked Babes to supply us with copies of the winning poems, and then we went through, piles of this. Kaya imagine every day, and we had to wade through all of that and choose what might seem publishable. Well, sadly, I'd say that the materials were characterized by almost the same uniformity of errors in form, halaba hinduro, or basta diri mo nga tanan diri mo upay. So namili kami ito namon. We don't even know whether we have chosen really the best. What we just finally wanted was to publish a respectable number of poems that will showcase more or less what it was like. Oo. So kung masaling tamang na publishable, ano ito ni standard ito? Kanan in terms of form, baga consistent and form, tapos in terms of organization, logic, and all that, may dahil forma. Damot laking. Oo. I don't know how Babes also chose. Pamati ko, an iya pagpilihan ko han winning, kay itong mga mauro upay nga nakaka-discuss or discuss an issue, ito nga panahon or ito nga adlaw. Maybe there were those that were written na meditative and all that, but since they were not issue related, they were not included in the reading. We do not know. And all of that, only Yolanda can answer. Pinawara man na tanan niya file. Oo. Pwede ko basahon ini nga poem. Kan Richard Labanda na pumati ko amot ginuupay ini nga kuan. Pero dili nga niya issue related. Pero it's celebrating the life of a tricycle driver. So basahon naton para pero dili ako pareho kan Babes ka karit ko klasa. Nagta-tricycle. Usa ka adlaw may ada ko hingkitan nga nagtra-tricycle kakakalsadahan. Balason ang lawas, hida hakasirakan, dagmit nga luminya, dito ang paradahan. Dayon sumarakay, gintawag nira. Kampay hatuo, kampay hawala. Waray kaiha, may auto nga pumarada. Ngandamo nga pasahero, ang sumakay nga ira. Dagko nga mag-asawa, sumakay han usa. Tricycle hinumuyot, ngan humiyos ang guma. Mana, balhin nala kamo ha iba. Guma, patatangkupan ko, ipapaayad, ito niyan ta.
May ada lalaki nga may tinugwayan nga bata, dumaok ngadto ha nagta-tricycle nga bata. Idoy, dada kami ngadto ha kalinaga, pero hakali apitong hapit anay kita. Maanya nga babae akong liwat hinpatian nga nagsiring ngadto han iya mga kasangkayan. Mahimo unta pili kita hit at sasakyan. Kay di ko gud karuyag lasaw kita pakan. Duha nga babae, batanon pahira, tinawag nagta-tricycle ngan pinakianhan. Mano, anamon igbabayad pira kun biyahe, pakyawon namon, pupulit ang karga. 5 nga batanon, nga lalaki ang sumakay, hinusaliwat na tricycle, pagkit-on guti ay. Mano ay kabaraka, duha iton masaluro, anay, samtang usaha amon, hagawas makalabitay. May tao liwat nga damo nga karga, kumampay hinagta-tricycle nga dumaok haiya. Damo itakdara, butangi pati hangay, hayam anibila, kay ako malingkod nala haluyuhit silieta. Lagas nga babae nga kun mangiwa mahinay, pausa nga tricycle hiya in sumakay. Budoy, unta kadalagan himua nga mahinay, kay bis ako sugad, di pa ako karuyag namatay. Nagtataro-taghoy, lalaki nga gwapohon. Sumakay hin tricycle, karuyag lumarga dayon. Brad, pidalan paspas gud naton, kay ako naglalanat hin importante nga higayon. Uri nga sumakay, babae na mistisa, paglingkod na tricycle, umabre han pitaka. Mano iya, pasahe ko 1.50, ay buutan ka man, dugagan ko hin 50. Hakakasadahan, hira, hinkikitaan naton, nagtra-tricycle haadlaw nga ira ug hakagabion. Sarakyan nira, damo ang ngaran naton, tricycle, putput, dipidal, dikabron. Mga nagtra-tricycle, hakada pamasada, lain-lain nga tao din sa serbihan nira. Pasahe nga guti ay ibinabayad ang hira, pakabuhi, nagtuktok, pagbuhi sa pamilya. This is a wonderful piece because it has exactly the same quality that we see in the poems of Macabenta and Vicente. May dahya beginning, may dahya logic, may dahya example, very, very concrete and vivid. The tone of every line is correct. And the lineation, the counting, may daman nga nito mga diferensya, maupay itiya linya, pare-pareho gud ka hilaba it nga linya. Maupay itiya rima. Oo. So, kung makita kita hin example hin makarit nga paniday nga ala DYBL, amo ini maupay nga example. Oo. Pinaagihan Radyo Siday, makikit-an gihapon ang mga panhinabuha kasaysayan han paniday ha Sinirangan Visayas. Kun kay ano, pananglitan, seryoso ang mga tema ngan sulud han Radyo Siday, ngan kun kay ano waray haros patarawaan hini nga mga siday, nga unta maray hakon ngan mayaangi ang mangani ang mga waray. Kasanghiran wanted waray poetry to be formal and well crafted as the Spanish. They wanted waray to have that kind of elegance and eloquence and formality. And so what Romualdez did, Roberto Romualdez Sr., what he did was to write a Visayan grammar and poetics and rhetoric and all that. There's a formal title for that. After he published that book, the next year he organized the Sanghiran. Now, if you compare the form, the DYBL Siday and the Sanghiran Siday, hirayo hindoro ha aton folk songs, no? An akon liwat feeling kay mas naruruyag ako han folk songs, kay mas spontaneous, mas true to the quality of the language, or the nature of the language, no? Very, very ironic, very, very metaphorical, and body. Very body. Pero body in a way that is not
Bastos. Immediately. Bastos siya nga diri immediately. Yeah. Bastos. Oo. Now, and sign ito nga diri nakita in touch. Kay nawara itong bodiness. Kay pag kita ta innocent na hiya, childlike na hiya. Ginhimutan na nga nursery rhymes nga diri man ngani ito hiya. Kung imo gud examinon diri hiya nursery. They weren't for babies at all. Yeah. Oo. We have to know this about our culture and about our literature in order for us to understand the quality of our culture. Yeah. Ngan ini nga kaseryosohan DYBL Siday, pwede gihapon may kalabutan han kunhain hiya mahilulugar, didahan irestoryahon habut nga han gintatawag nga hitaas o high literature, ngan hamubo o low literature. It tries to be high. It tries to take on the strong ethical voice of the public. So you would call that, a striving for a certain level Of seriousness. high seriousness. Besides, the DYBL Siday is always serious. They're always striving for sobriety, for gravitas, no? Pero may dagad nagproybar pagpatawa gamit ang siday, sugadhan pa maagihan mga durugas o satire ni Casiano Trinchera, ug samtang nakapatawagon manhera. Sugad na lahan Radyo Siday nga tricycle nila banda. Nahahawa lagi hapon ang pamaagi ngan epekto ni Trinchera. Kaya ang kan Trinchera, may da itong element of sarcasm. May da itong element of kananaang taloy nagpapakatawa pero diri ngayon. Kung taloy maupay nga kayakan pero may bite ngayon di ay larom. So, ang kan Trinchera nagdo-double talk hiya. May ada hiya itong imo sinisiri nga subtext. An ira waray, kung ano't ginyakan amula iton. Diri hira mo metaphorical, amo ito usa nga kulang liwatan ang DYBL Siday. Kung ano ito ginyakan amo gudla ito. Karoy kasabot. So one level na One level la hiya. Pero kan Trinchera, nakakatawa ka at the same time nakapanhuna-huna ka gihapon. Ini nga mga kinaiyahan Radyo Siday, nahimo na ira pangilalaan. Pero nagpapabilin gudman gihapon, an posibilidad hin pagbag-ungan hin labaw nga pagpaupay pinaagi, pananglitan, han pag-eksperimento hin lain-lain nga klase ngan hurmahin paniday. What if free verse came into the picture of the Radyo Siday? That is something that you have to talk with Mana Babes about. She is also aware that the Siday, as it is being practiced by those who participate in her DYBL Siday, has somewhat stultified. Yeah. And she is also, in a way, desperate for change. And I was talking to Babes Studio only last month, a couple of months ago, and sige daw, magpangita daw kitahin, magbiling daw kitahin paagi nga, mabago naman, kay baga kinahanglan naman ko diya mabago. Ngan halain nga bahin, nakikitaan man gihapon ang kaimportante handuga nga pagkilala han Radyo Siday. Diri lahan korte ngan ginhihingadayan han unod hini, kundiri pati man gihapon han iya papel ha kasaysayan han kultura han mga waray. Pinaaghin paglakip han Radyo Siday, nga dahan mga ginaadman han mga kabataan, hairatag sa tagsa nga mga eskwelahan. Ay, ano ba kita mga Merlie? Kinahanglan ba Radyo Siday ito ang classroom as part of our study of literature, especially Waray literature? I think so. I think it bears being examined more than I have done so far in this book. In this book, I just collected, translated, and then published it, printed it. No, I wrote an essay that describes the source of the poetic device that they are trying to use, but I did not apply it to the poems themselves. A student of Waray literature should use that essay as a means to study what is inside. Para niya masabtan kung ano ang nawara, kung ano ang dapat ada, kung ano ang nawara,
kung ano ang kakulangan niton Alejandrino, Yeah. no, to express the totality of our experience as human beings here in this part of the country. And kadto hira makabenta and Lucente, they were educated in the classic tradition. So maarang ito hirahin beginning, middle, and end, no, which is what they learned from their Spanish rhetoric. In the hands of our, say, younger poets and the poets who came after them, inkuha lang nila ang purma, quatrains, rhymed, and dodecasillabic lines. Ang ulat ira na babaruan. And they thought that if they followed this, okay na sila. They failed to see that Lucente's poems worked because Lucente knew the beginning, the middle, and the end. He knew how to start, he knew where to go, where to develop it, and he knew when to end. That is something that they no longer have a sense of. Pinaagihan pagtuon han siday ha mga klase, pwede labaw nga masayran han mga kabataan ang historikal nga konteksto han kahimugso ngan pagsikat han Radyo Siday. Upod na gihapon ang mga rason kung kay ano nawara ang mga siday han sanghiran nga nan epekto hiniha lokal nga paniday ngan ha mga katawhan. One must never lose sight of its historical, its advent. The one big question, for example, is why did Waray Siday die and resurrected in the radyo? Oo. Akon la ini kung hunahuna, no, akon la ini analysis. Diba, siring pa man ni Marilu Vilches, the last kuno of the sanghiran ito hiya. Pagkawaraan mga Espanyol, according to Marilu Vilches, nagkaada kuno kitahin a resurgence of love and respect for our mother tongue. Baga, karuyag naton bawiun na naton identity. So ini nga mga tao, ini nga mga dakon buot nga mga edukado ha Espanyol, karuyag nira nga magkaada baga maupay nga estado ang waray. Parehohan formality, elegance of Spanish. So naniguro ito hira nga ang nagtuko din sa sanghiran. But you see, by the 60s, by the 50s nga ni, nawara na itong naghahatag hayrahin lifeline. These were the periodicals. Yeah. Oo. Kaya ano liwat na nawara ang periodicals? Kaya remember nga pag abutan ng mga Amerikano, nag-open nila yung public school system, niraging tutdo English. Oo. So, in 1937, Norberto Romualdez recommended the adoption of the Philippine national language. So, Tagalog became. From those points, makita ka na wara ang primacy han waray. Sumikat ang English, sumikat ang Tagalog. Ang waray gipadaplin. Ang periodicals, taginahinay layton kawara liwat kay waray naman nang babasahay ra when most people shifted their loyalty from waray to English. Radyo took the place of the newspapers. And in a big way. Kaya nagbarato man ang transistor radio. Oh, barato ng duro ang transistor radio. Anyone can own a transistor radio. Pati ang mananggiti, nagdadara ng transistor ng katkatitoy. Bawhalubi. His favorite drama is still in his pocket. You know, pwede naman niya bitbiton. Bisan pagudman na wara ha imprenta, ngan upod ha memorya an iba nga sidayhan mga waray, an kahianak ngan an paglaranghan sidayhan DYVL, usala nga testimonya kon paunan o nakakaabat an mulupyuhin kamingaw, para hin usa nga mahusay nga butang, hin kauhaw parahan mga arte, hin pag-ungara hin literatura. Ngan ini nga hilig ngan karuyagon, siguro tungod han pinulungan mismo, han lingwahe, han mga taga-sinirangan Visayas. The waray is naturally poetic. Tapos, romantic pa ko dito waray, di ba? Yeah. Romantic induro. So, they really had an appreciation of this siday. And that is why they have kept it in their hearts, in their minds, no? Kay ang siday, ang literatura,
labis na parahan mga lumad nga katawhan, nagtitika nga katawhan, para manliwat ha katilingban. Within that period, up to even the time when I was working on this book already, mahinay pahinduro it pagbalikan waray literature kay waray man natuod na kinanglan niya pabalikon. Yeah. Oo, kay ang problema ni Sugbuhat to, I can agree with him, no? He said, we can teach people how to write. We can let them write poetry again. But who is our reader? Hikita lang nga how gihapon, no? Whereas he says, poetry must belong to the people. But here's one thing. We want poetry to go back to the people. Why not use radio? The radio. Oh. But improve your siday. Let it evolve into something more than what. This is a wonderful beginning, but it cannot stay on this stage forever. It has to evolve. It has to grow. Asya nga ang siday, bumalik ha mga waray. Hinay-hinay anay, pero dayuday. To me, the DYBL siday is an indication that poetry is hard to kill among the warays. That it will go on surviving no matter how, in any form. Basta people will go on creating in their language. Yeah. And I hope we will never lose that, that pride of our natural heritage, our language. And I'd like to remind people that the Waray language is pretty old. Think of Alcina, 1600 something. That language that we speak today was spoken by those people during the time of Alcina. It has not changed much. So it's pretty old. If it was there already during Alcina's time, it was there many, many years before that. When Bigafita was first came into China, it was already there. It was already there. And much, much longer than And that. much longer. So we have to love something that had been with us for the longest time. And something that has expressed the best of ourselves. Ngan mga waray, nagpadayon, ngan magpapadayon pagsiday. Haikatulong nga episodyo hini nga Radyo Siday for 100 years of broadcasting in the Philippines documentary series, makikilala liwat naton ang pipira nga mga nanmulig nga nandaog han paisan-isan hapaniday han DYVL nga Hira Rogelio Humadjaw, Felicissimo Nersa, ngan Margarita Abelio Valle. Ira igpapaangbit haaton ang mga rason han ira pagpadarahin siday ha DYVL ngan ang mga inspirasyon yan pamaagi nira ha pagsurat hin siday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UP-CMC Departamento ng Broadcast at Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at DZUP, sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.